Jumbi kawo tipe basaye tongha beha da piton ti basaye tining jorawo asu kam thamung tangye asu pai thang jora je bini phai bai bini thukti bai tie asu kau phai kau boi kau thar bai tie bini boima bai ke thamung tang sing mono na wai ko lai amani bodi kyang khela chung drown ro nai amoni chung mono them chila nai Piki Madam, aso bung thamung tang mo nim chiyo naidi tinin Tripura hani nsara utu ise ro hawa ma tunanya Mizoram mo rupai ye jang dumbor bangthe mo aro jaga ni pruro Mizoram mo thangye corona thiung pai tungye abune tese ro se bidesi ro se prang thara da sai bite ro tini hani nsara no te refugees nam bite jono boro bodin ke kheti mo abo naidi tawoke de da tuitung che ti pe ba saye Piki Madam de babeti chiye ko khatamun garunwa tini bruise ati tini riang de corona phi one ra kansan phumi brahmphora settle farmen ole mani biye brahmaria ha man karunwa tini Piki Madam chiye khatamun go ise bode ke mayo nitre aban loge go photographer phaiye bubon angku phiha unke de da phulon chiye no tuye chung boke setumo tipe motha unke abon chate phaibiha photographer phaiye ke ke phaibino ni bode ke chung nang ko right na ko lai unke ba nang ko phailai si nang ko si palba me hi si chung ba salai sna niye ang ko ma sengo si amoni nang tawo nang phailai ya hi lo ya thang lo ya tek manong to ma chu pai ni na nim khawa ma wai ko mo to ma be ke chung pai to me ang tau pojon jom chila me ko boro bu rile chung le trele khithai kuhan do thie chakrilang nam do thie tini be kar pore to nai bole bode ke hi thang ke age chung bu dia ke chakri ma yang nei di sango bode ki role kono din tawai tholai di mainde chung jati rok khake nei je han rok khake nei je chung ba sa to mon ba ye chung bi sango tini bo hano tini jati no tini bungso no tini culture tini society tini all chung yo pawa tebe nei ma ba ke se chung samung tang no da ga wana ko phele nai hi ke ang no no ma sai mo inhe ang tre sam chu man ke chung bo Tripura ha beke Brahmbai bidesi bai beke tuno dokha kiya ma beke tuno Brahmbai ke thung kiya ma beke Brahmbai ke tuno asu ke capture ke kobja kiye tuno asu ke rape murder kiye tuno asu dukho ko so ke tuno mon ko thiro man sa khancho man ke chung asu photor boso Tripura hawa ekho tulasi raja chapai thamon porowa India bai thangye Tripura mar tungen poro ke tini bode ke dur bolata kiye tini Tripura ha no din beke te amoni porowa tawo ke tini tipe mo thangye Piki Madam ba kaye thamon thamon jorawo tu sithage na ha amori no no ma thawo tin Tripura ha asuke kluk tomo asuke ma tomo asuke chai thangmo tini jati bung poro amboni bono tung si thung pa ye la ne mam ba khando se tini tipe mo tha ni ba tamo bono se chung boima tharma no se chung ro nai je ba po amboni ang samtumo ke bote ना जाति ना भाषा को देखा हमने ना जाति ना भाषा को देखा हमने सब कुछ अपना मनाया हमने इसलिए विदेशी यहाँ आकर के घुसपैठियों यहाँ आकर के बैठी हुई हम लोगों को कब्जा करके खुद भूखे रह कर भी पुरुषों को हमको खाना खिलाया इसलिए हमको वो लोग ने धोखा दिया इसलिए अभी त्रिपुरा नेटिव पीपल इंडिजिनस पीपल लोग जाग चुका है इसलिए अभी विदेशियों से खेल हाथ उन लोग के हाथ से खेल ये नहीं कर पाएंगे वो लोग खेल नहीं पाएंगे और क्योंकि ये ना मैं इस देश की नागरिक हूँ मैं त्रिपुरा की एक बेटी होते हुए मैं ये कहना चाहूँगी देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम के
बारे में, क्योंकि हमारा त्रिपुरा इतना मतलब गोल्ड स्टेट था, फ्रीडम कंट्री था। उन लोग ने आकर के उन लोगों के गुंडागर्दी बदमाश की वजह से हम लोग आज खोने जा रहे हैं। इसलिए उन लोगों को ये इस तरह से करने नहीं सकते, क्योंकि इंडिजिनियस पीपल लोगों को खत्म नहीं कर पाएंगे। आज टीपीएफ मोटा हो करके आज ये संगठन जग चुका है। ये इंडिया गवर्नमेंट आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए, क्योंकि त्रिपुरा में क्या हाल हो रहा है, क्या कमजोर हो रहा है, क्या कमी हो रहा है, सोचना चाहिए। क्योंकि बिना सोच करके इस तरह से जो उनके मुताबिक से करना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले सोच करके जो कुछ भी करने के लिए आपको चाहिए। क्योंकि ये सब करने से पहले देखना चाहिए, अगर आप तो भूल गए होंगे इंडिया गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, क्योंकि जब 1947 इंडिया मार्च हुआ था, त्रिपुरा मार्च हुआ था इंडिया के साथ, उस टाइम से वो लोग कमेंट करने के बाद और कमेंट करके वो लोग कमेंट के मुताबिक से काम नहीं करती है। इसलिए फिर से और भी विदेशी को यहाँ रखने के लिए वो लोग चाह रहे हैं, हम नहीं मानते। इसलिए आज भी यहाँ सीए के प्रोटेस्ट अगेंस्ट में हम लोग निकलना पड़ा। इतना मतलब हम लोग को इस तरह से नहीं कर पाएंगे। मोदी जी, आप इस तरह से काम करने से बाकी देश में आप इस तरह से नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी भी इंडिया में आप फेलर हो गए, क्योंकि फेल हो चुका ना, सब नहीं मानते आपको सीए लाने की वजह से, क्योंकि सीए को कोई नहीं मानते। सिर्फ विशेष करके ये बोलना चाहूँगी कि त्रिपुरा लोग तो मानते ही नहीं है और चालू भी नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूँगी, क्योंकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उस पेंडिंग को जल्द से जल्द आपके मन के मुताबिक नहीं करना, क्योंकि आइन पास करने के लिए आप जा रहे हैं, लेकिन ये लॉ बनाने के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि लॉ नहीं बना सकते, क्योंकि आप नहीं बना पाओगे और बनाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट से अभी जो पेंडिंग था उसको हटाया दिया जाए। मोदी जी, आप जल्दी से, ये इंडिया गवर्नमेंट का सोच है, क्योंकि इस तरह से करना अच्छा नहीं था। ये chung asu duko ko sopie tini soba phe phemoni ya go po bodenge se tono phe te unse ba chung le trele bo hawo biskawo khanga phe ya phe thanga ke hin thangnai abang ye se amno no ma sei no tini dopa tini jati tini culture tini society pa tini sanskriti all everything tini ya wo chung odikar mate dinai chung apon bokte coba makenai trepo ambo ye angnang no makse no bono chung yo to khang ye se basalai se chung phorang tin salai nei bombo khie angnang no sai no basu no nariang na jati na de borma kono aboti hilaya mani tini pikemeram no support diye buba bura no support diye माइंके बुबा रफत में थाना के नदीन को ऑर्गेनाइज बुझे chung case kemon thade te bonkuno case ke to CAA NRC abor no tuye ambo ye chung jo to khang ye ba tale na ha asu cha ye no ani ko rom thong nei ha jo to no khom dai Hamai sini yod nengai sini bukhuzut sande dona timan phai botine sini phusang phai ko kaham sai kana rakha asu hasane phai India khai botine hado phani bagai ko chawne bagai sini bukhuk sandina hamai maya pharo hari bon bagai te ase phan kia bakro lai binai hari tamak sini phai to paijak Tripura haste gnagai te national gnagai hato phaningai choba khai tongnai khorang tisai tongnai sini TPF ni Assistant Secretary General
sini sarbidan de bono bono jora nai bono boni kok jora kok sawani jora ya ko sekarang bon khane bono sing borom khaye risa kang saya phalai nai se risa ya phalai ke sini bukuk jut kripa devi boya phalai bagi bono koijan hari se jota ya bakharo nai ambai gatabo sini sarna kok khai sini bekang nangmani kok khai khana nai bono jora ya jotono sare kaham tinero haino hai और बुखाटियो सीएनो केबंगै एनआरसी सपोर्ट पीपीएफ और बुक डिविजन नि लोआजी मुंबई सीएन एगेंसो प्रोटेस्ट रैली प्रोटेस्ट गैदरिंग ओ पांडाओ फाइमानदा फाइनाय जतसिनी हाताय दफाना हामजागनाय पीपीएफ नि सेंग्राक जुग ताय ओ बाजार खाथिओ बाय फालि तंनाय जत ताफुकताय बुखुक जतनो जबानि जिबाय ताय तिनरो फाइसक फाइजा सिनि 12 लक्ष तिपासानि फारांनो हायुं लेभेलो तलांगै sini birmani kok sini dukuni kok sini grievansi kok no hayung level sawai sini dipasa do khono hayung go sini mung renai sini PPF ni founder PPF ni president forum gonang go patal khena jamatia lorok tini sangpai khang bini kok khonai manai tayo ko phai chok pai jak sini PPF ni Central Committee ni top leader CWC CEC তাই বিশেষ খায়ে और बुक डिविजन नि सिनि सांक्रा सेक्रेटारि सांक्रा जो विभिन्न प्राइमारी कमिटी नि फाइनाय सिनि जत ताफुकाय बुखुक जतनो हाय ताइसा जाबानि जिबाय सुं अरा तिनि हाय तानि मा कुथु नरक साइमान खना थानाय 6 জানুয়ারি ও করবু ফাটিবনা जों অস্ট্রেলিয়া এগেইনস্ট फारांथि सावै अदाङाव फुटेज रेलि फुटेज गैदारि सीएनो सिंसाजांया सीएन एगेइनस्ट जों मुभमेन्ट सभा खायथांजा सारा त्रिपुरा बेपि अननि करबु फाटिबो खायथांजा আপনি রেজাল্ট তিনি সুপ্রিম কোর্ট आसाम बाय त्रिपुरा हास्टेल आलादा भावे हेरिं खायनायनि खोनानानै बागै मा सागलायथिया गाहाय हाय सोंथिनो अजागाव मा खुथुमानि गाय नफां सिजामानि नफां सिजावे फातानि बायदे बरगनो नगरायनो सोंसिनारो तनखा चारखा मुथुखा रुजाय kaham bai mutuka khat palang bai mutuka charkha kharka kintu sengtabu bono tai toni malia bono ang nograi ni chongai charkha kharka tonkha amo se bo ani nogni member kintu ta bo ani nogni member ma ko bo ai to babe ani nogni member bono sana naikha ang go sinai jabono ang nogni male fatani bore paijak nogre paijak no ang gai bono bosilia ando tolia akharang kisamani se tinini hai tiro jagawo panda sing fatani bore tai narlia bola jaga toni manlia akharang no tisana bagi se chini tini noro panda sini khorang no sing hai sini honorable Supreme Court tabuk the CAA against sini case tabuk final besang 25 tarik Februari wo taisa hearing finai amoni bagai se tipasaro je 12 loko tipasa dongnai
जतनो जों साना नांनाय जे फादानि बरनो जों आरो 70 बছর टनका चारका खारका किन्तु जों बर' गायनार मालिया बरनो जों तनानि बागै सोंथाय बसिलिया थारा बांला हति भाषा जों अकारनो मा साफिनाय जों जदि तनानि गसिया हंके बरनो सोंथाय नारनानि गसिलिया हंके India government ba Supreme Court और लगाओ बरनो तनानि बागै नारनानि बागै CAA को नदिनो ताय इम्प्लीमेंट खाइमेया itu tipasa bawa hotelnya sirina je siriga sisana je sisaya dinisi jora je sisa jak sisa ka tai baki sisaya rogno sanamu chongo sisa siri oro keca kufe राष्ट्रपति बदलता होना चाहिए और किपिया 2014 तारीख जून दिसनी विदेशी लोग एगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स लोग एगेंस्ट फरक चाहिए भाई सुप्रीम कोर्ट का केस फाइजा आपने लोग तो फाइजा सिरी कुमारा हाल कुमारा बाबा सिजाई फाइजा फरी संसनी हाओ सिने अधिकार लो संना सिनाई फातानी बोक सिने अधिकार नाई तो भाई लालो बेनी बरो सिपाई तंलिया और फरक बासा संमाती सनाई हन्य बागै से तिनी हन्य हाय सारा तिपा बेपी तिपिए थानाय 5 तारिख फेब्रुवारी सिमी बेस्तांग 24 तारिख फेब्रुवारी जरा हाय हाय सिनि तिपरा सरनो सिचांग पांदा ताई सिनि खरांनो सिनि ग्रीवेंस करनो सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सारा बागै जों हाय हाय तिनि हाय प्रोग्राम प्रोटेस्ट रैली प्रोटेस्ट गैदरिंग खेले मा खेले बा सिनि साबाय सिनि ग्रीवेंस करनो जों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मा सानाय काम सानाय मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को टीपीएफ जो आवाज उठा रहा है जो मूवमेंट कर रहा है क्लियरली बताना चाहते हैं सारा दुनिया को और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आज की ये मीडिया के माध्यम से यहाँ जो एसबी स्पेशल ब्रांच नेशनल या स्टेट का हो कहीं भी जो गोयंदा विभाग हो उसके माध्यम से हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहते हैं ये टीपीएफ जो आवाज उठा रहा है ये किसी के खिलाफ नहीं किसी जाति धर्म किसी पॉलिटिकल पार्टी बंगाली मुस्लिम किसी के खिलाफ नहीं हम जो आवाज उठा रहा है पिछले 70 साल में हमारे साथ जो नाइंसाफी हुआ है जो हमें यहाँ का भूमिपुत्र नेटिव इंडिजिनस पीपल होने के नाते यहाँ का पॉलिटिकल पावर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यहाँ का जो संवैधानिक जो अधिकार मिलना चाहिए था वो हम लोगों को नहीं मिला किसको मिला जो बाहर से आया हुआ है जो पाकिस्तान पहले पाकिस्तान से अभी बांग्लादेश है बाहर से आया हुआ जो इलीगल इमिग्रेंट और रिफ्यूजी आया हुआ है लाखों जो हम इंडिया से मार्च होने के बाद लाखों जो रिफ्यूजी इलीगल इमिग्रेंट्स आया है अभी भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में उनको लीगल सिटीजन नहीं बनाया दिया गया हम उसका मांग करने के लिए जो इलीगल को बाहर करने के लिए इलीगल को यहां से हटाकर जो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन करके बाहर का आदमी यहाँ का राष्ट्र जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है ले रहा है पॉलिटिकल राइट नहीं ले रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ले रहा है हम उसके खिलाफ है हमारा आवाज उनके खिलाफ है जो संविधान वायलेशन हो रहा है पिछले 70 साल से ये त्रिपुरा में हम उनके खिलाफ है और हमारा जो मूवमेंट इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन इसको बांटने के लिए है और इंडिया का जो इंडिया एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया का डेमोक्रेसी को बांटने के लिए हमारा मूवमेंट है वो क्या है इंडिया में 36 स्टेट है
इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी। त्रिपुरा को छोड़कर बाकी हर स्टेट में उनके स्टेट के नेटिव पीपल, जैसे मणिपुर में मणिपुरी के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन पावर, पॉलिटिकल पावर सब कुछ है। जैसे पंजाब में पंजाबियों का हाथ में है। अरुणाचल में अरुणाचल के नेटिव पीपल के हाथ में है। पश्चिम बंगाल में बंगालियों के हाथ में। मिजोरम में मिजो नेटिव पीपल के हाथ में। ऐसा ही इंडिया के 36 स्टेट में, बाकी 35 स्टेट में हर नेटिव इंडिजिनियस पीपल, नेटिव लोगों, नेटिव इंडियन सिटीजन, वहां का नेटिव पीपल, उसके हाथ में पॉलिटिकल पावर, एडमिनिस्ट्रेशन पावर है। सिर्फ त्रिपुरा में जो बाहर से आया हुआ है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान या अभी बांग्लादेश, बाहर से आया हुआ इलीगल इमिग्रेंट, जो घुसपैठिया, जो रिफ्यूजी, वो लोग यहाँ का पॉलिटिकल पावर लेकर इस देश, इस स्टेट को चला रहा है। तो मैं इंडिया गवर्नमेंट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहता हूं, कैसे इंडिया का जो डेमोक्रेसी हुआ, इंडिया के डेमोक्रेसी के मुताबिक हर स्टेट में हर स्टेट पीपल रूल करना चाहिए, उसका पॉलिटिकल पावर उसके हाथ में होना चाहिए। तो हमारा जो मूवमेंट, इंडिया का जो डेमोक्रेसी को बताने के लिए मूवमेंट है, जैसे मणिपुर में मणिपुरियों के हाथ में, वैसे ही त्रिपुरा में भी त्रिपुरा के इंडिजिनस पीपल लोगों के हाथ में पॉलिटिकल पावर, सब कुछ, एडमिनिस्ट्रेशन पावर, इकोनॉमिक पावर होना चाहिए। वही असली डेमोक्रेसी होगा। और एक बात बताना चाहता हूं मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, पीपीएफ का जो मूवमेंट इंडिया को फ्रीडम देने के लिए है, इंडिया को फ्रीडम देने के लिए है। कौन सा फ्रीडम? इलीगल इमिग्रेंट्स फ्री इंडिया, इलीगल इमिग्रेंट्स फ्री त्रिपुरा, इलीगल इमिग्रेंट्स फ्री नॉर्थ ईस्ट बनाने के लिए मूवमेंट है। कैसे कैसे त्रिपुरा का इंडिजिनस पीपल लोग इंडिया को अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं मानता, फुल इंडिपेंडेंट नहीं मानता। हम तो यहाँ इंडिया का जो फ्लैग, हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं, इंडिया का फ्लैग लगाया हुआ है यहाँ पर, लेकिन त्रिपुरा का इंडिजिनस पीपल लोग फ्रीडम नहीं है। जब भी हम पंजाब में जाते हैं, साउथ इंडिया में जाते हैं, इंडिया में कहीं भी जाते हैं, हम इंडिपेंडेंट फील करते हैं। रात के 2 बजे 3 बजे या 12 बजे कहीं भी घूम सकता है इंडिपेंडेंटली। लेकिन यहाँ त्रिपुरा में हम इंडिपेंडेंटली रात के 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, जैसे उदयपुर में, विशालगढ़ में, अगरतला में, गांधीनगर में इंडिपेंडेंटली नहीं घूम सकता। क्यों? हम लोग त्रिपुरा में बहुत से ऐसा इंसिडेंट है जो हमारा बहुत बेटिया, बहुत से त्रिपुरा में रेप हुआ है, रेप करके मर्डर कर दिया गया है। बहुत से बड़ा ऑफिसर मर्डर किया, लेकिन अभी भी एक भी जस्टिस, सिंगल जस्टिस नहीं मिला। कहां पर डरते हैं? जाने के लिए डरते हैं। हमारे जमीन में डर के जीना पड़ता है। जो बाहर का जो घुसपैठिया लोग, जो इलीगल इमिग्रेंट्स, वो लोग सरकार में बैठे हुआ है, सरकार उनके हाथ में है, प्रशासन उनके हाथ में है। हमको एक भी जस्टिस नहीं मिलता। तो इंडिया कैसे फ्रीडम हुआ? इंडिया का एक स्टेट त्रिपुरा अभी भी विदेशियों के हाथ में है, विदेशी के कब्जा में है। तो इंडिया कैसे फ्रीडम हुआ? पहले त्रिपुरा को इलीगल इमिग्रेंट फ्री कीजिए, विदेश के हाथ से मुक्ति कीजिए, तब इंडिया फ्रीडम होगा।
इसलिए हम कहते हैं पीपीएफ का जो मूवमेंट इंडिया को फुली इंडिपेंडेंट, फुली फ्री करने के लिए ये मूवमेंट है। ये इंडिया की हर जेन्युइन सिटीजन को सोचना चाहिए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आपको सोचना चाहिए। ये त्रिपुरा में जो हो रहा है वो बहुत नाइंसाफी, बहुत अन्याय हो रहा है। इंडिजिनियस पीपल, नेटिव इंडिजिनियस पीपल, इंडियन जेन्युइन सिटीजन के साथ बहुत नाइंसाफी हो रहा है। ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा। और भी है पीपीएफ का जो मूवमेंट इंडिया को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप देने के लिए मूवमेंट है। कैसे परमानेंट मेंबरशिप दिलाएगा पीपीएफ का मूवमेंट? अभी कुछ दिन पहले मोदी जी जेनेवा से आकर बड़ी दुख से कह रहा है इंडिया तो बहुत पीसफुल और पीस लविंग कंट्री है, बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, फिर भी बहुत छाओ से ट्राई करने के बाद यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, कोशिश किया, नहीं मिल रहा है। हमको नाइंसाफी कर रहा है यूनाइटेड नेशन, ऐसा कहकर बहुत बड़ी दुख से कह रहा है। नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब त्रिपुरा को विदेशियों के हाथ से मुक्त करेगा, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट को इलीगल इमिग्रेंट फ्री करेगा, त्रिपुरा को स्वाधीन करेगा विदेशियों के हाथ से, तब इंडिया यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप मिलेगा। उससे पहले नहीं मिलेगा। तो पीपीएफ का मूवमेंट इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप देने के लिए नहीं है क्या? जरूर है। तो इंडिया को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने के लिए पीपीएफ का मूवमेंट, भारत की इंडियन की कंट्रीज को बचाने के लिए जो मूवमेंट कर रहा है उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। 76 साल में त्रिपुरा में जो हुआ है, जो त्रिपुरा के इंडिजिनियस पीपल लोगों के साथ नाइंसाफी हुआ है, ये आपको सुनना पड़ेगा। हमारे एनआरसी का जो रिट पिटीशन है उसमें सब लिखा हुआ है, कब कहाँ इंसिडेंट हुआ, कहाँ मर्डर हुआ, जस्टिस नहीं मिला, सब कुछ लिखा हुआ है। 76 साल में जो यहाँ के इंडिजिनियस पीपल लोग, जेन्युइन इंडियन सिटीजन, एक भी इंसाफ नहीं मिला, एक भी जस्टिस नहीं मिला। 2000 में हमारा एसडीएम, बहुत बड़ा ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर सुब्राम देवर्मा, उसको दिन दहाड़े उस ऑफिस में मर्डर किया गया। जो मर्डर, जो कल्प्रिट, उनको अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। उसका अभी तक जो मर्डर किया गया सुब्राम देवर्मा का, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद 2008 में गंडासारा का जो एसडीएम शशि मोहन देवर्मा, उसको मारा करके उसके वाटर में लगा दिया गया, फांसी बोलने हैंग करके दिया गया। उसका कोई इंक्वायरी नहीं हुआ, कोई इंसाफ नहीं मिला। जो उनको मर्डर किया उनको अरेस्ट नहीं किया गया। और भी बहुत से इंसिडेंट है जो हमारे प्रियंका 2016 में वो पूजा देखने गया था उदयपुर में, उनको रेप करके मर्डर कर दिया गया। लेकिन सरकार ने क्या कहा? हमारे सरकार का जमाना था, क्या कहा? वो बाइक एक्सीडेंट था, गाड़ी एक्सीडेंट था, ऐसा कहकर बात को टल दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वो एक्सीडेंट है, अगर बाइक एक्सीडेंट या गाड़ी एक्सीडेंट है, उनको
इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था। कौन से बाइक से एक्सीडेंट हुआ, कौन से गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। अगर एक्सीडेंट होता तो इसका सर टुकड़ा होता या बॉडी में कुछ इंजरी होता, लेकिन बॉडी में कोई इंजरी नहीं है, लेकिन उसके शरीर का कपड़ा कहाँ गया। हर दिन हर वक्त त्रिपुरा में इंडिजिनियस नेटिव पीपल जेन्युइन इंडियन सिटीजन के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, नाइंसाफी हो रहा है, मर्डर रेप हो रहा है, लेकिन इस 70 साल में एक भी इंसाफ नहीं मिला। तो हम कौन सी कानून में, कौन सी देश में जी रहा है। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहता हूं, आपको सुनना पड़ेगा हमारा दुख दर्द, हमारा जो ग्रीवेंस आपको सुनना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे ये फुटेज रैली, फुटेज गैदरिंग की तरफ से माध्यम से आपको अपील करूंगा, जो पिछले 22 जनवरी में आपने हमारे साथ त्रिपुरा और असम को अलग से सुनने के लिए आपने जो राय दिया, हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं और ये भी अपील करते हैं 25 फरवरी में जब फिर से हियरिंग होगा, उस हियरिंग में, उस सुनाई में हम उम्मीद करते हैं जरूर आप हमारे साथ इंसाफ करेगा, हमारे साथ जस्टिस करेगा। इसलिए हमारा अपील है, पहले सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का केस, एनएससी का जो केस अभी 18 मार्च 2020 में होने वाला है। पहले आप एनआरसी के द्वारा एक इलीगल इमिग्रेंट बाहर का जो घुसपैठिया रिफ्यूजी आया है, उनको पहला आइडेंटिफाई कीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 6 जो 1948 के बाद इंडिया में त्रिपुरा में जो आया है, वो लोग अभी भी इंडियन का जेन्युइन सिटीजन नहीं है, उनको आइडेंटिफाई कीजिए पहले, उसके बाद उसको डिटेंशन कैंप में रखिए। जो घुसपैठिया उसको डिटेंशन कैंप में रखिए, जो शरणार्थी रिफ्यूजी उसको शरणार्थी कैंप में रखिए। उसके बाद आप उसको जहां ले जाना चाहे ले जाइए। अगर मोदी जी आप सीए बनाकर उन लोगों को सिटीजन लेना चाहते हैं, आपके गुजरात में ले जाकर उनको सिटीजन दीजिए। अमित जी आपके महाराष्ट्र में ले जाकर उनको सिटीजन बनाइए, प्यार से बनाइए। लेकिन त्रिपुरा और असम एंटायर नॉर्थ ईस्ट में मत रखिए, यही हम बताना चाहते हैं। बाहर का आदमी को, विदेशी को, इलीगल इमिग्रेंट्स को प्यार करके रखना चाहते हैं आप, घर में बिठाई जगह दे हम, ये कहाँ का इंसाफ है? दुनिया में कहाँ का इंसाफ है ये? इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हमारा यही अपील है, त्रिपुरा का जो इंडिजिनस पीपल लोग 70 साल में जो नाइंसाफी सहा है, हम और नहीं सह सकते, हम और नहीं रखेंगे, यही हमारा चैलेंज है। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो हमको छोड़ दीजिए। हम पहले जैसा था, इंडिया से आने से पहले जो जैसा था, हमको वैसा बना दीजिए। हमारे हाथ में पॉलिटिकल पावर, एडमिनिस्ट्रेशन पावर दे दीजिए। इस त्रिपुरा को कैसे रूल करना है हमसे सीखिए। आपने सुन इंडिया गवर्नमेंट नो थानायो जों बुबांग्रानो जे चंदन चेटार्जी
Kusik Maiti, Orugnath, Chondon De, Bubagrano Hanya Kokbai, Hawi, Bubagrano Belaike, Lasmi Sita, Bubagrano Lasmi Sita, Bubagrano Hanya Kok, Abu Otomatamo, Sarabal Lopati Prasa, Bubagrano Bosono, Gali, the money Klaja. Abu Sayang, Tomayang, Punya. Borong against Chondon Chatterjee, Chondon De, Borong against affair Kaja. Tagangala Tanala affair Kaja, Nikanton Tanao against affair Kaja. I want to put a past February war. Governor put the deputies on the car, Maryland the car. Apostle Saikaka. Apostle Saikaka. Sinati Prahawa, Orani Hanim Sara. Tonga halang kerja, jaga thame ko butago, arthme butago, kono adhikar kerja. Jodi sini adhikar nang surakha khajina ka, ti prasar ya ko khomata ya pare sini. Sin phulo gale, o ti bahane bhage chalo. Ain tamle han, sin khane. Delhi में ti prasar ka thang butar jago. Thanai 2019 ni 8 तारीख जनवरी वो CAA ने against माडब बारे वो पुलिस को कथा ti prasar. Sungai khusus soal komisionai, sungai kai soalia, soalia ni bagai no, tiket kematian, tapi ni bodol, punya saya kadai, di prasar mo sisana ni bagai, sasana ni bagai, cara tipra, buri nam faza, awal bagai no, sisa bayi sini, papa ni bodoh tay nerlia, orang orang bangsa mana nai, orang semua jadi. और जे फातले बरोबर नार लाइलिया सिनहा सिनो अधिकार मांग सिनाई विदेशी गुबे बांग्लादेशी गुबे our land our rights we want justice समाज जगह सुनो सुजोदेशो थांसाका खरां हुले मलिया ओ पागल गया और बुरदाना फाकिरे हुले तो हुले की जुताई चलाइलिया पागल गया नि बदल बुटबासाने बदलिया सराय को विदेशी रोग बाय Fatani borok bai, borok Indian citizen sengya ko, bud dan अधिकार से करी को बाहर नहीं समझना ना, borok bai bud बात नहीं बदल या खाता करने बदल, borok उनका sini hama, sini sason होने दल, fatani borok ने खाइए, NRC ने मिशन ने खाइए, sini पैसा ना पिनाई, sini नाम पैसा ना पिनाई, खाने बदल से पाता करने बदल, अब ना angka से कम लग लिया Sing, satu bosor moy, je fatani boroba satu pitok khajak mili. Abo, belai coram obosa sogicha. Hai bagai sintai kongmelia, sing borro tai daranglia, khang basrati sawe, OCA genso. Thanai 2019 31 Desember sini 18 Januari jara bose, thara tiprawa andolon khaye, Delhi thange jiri kholi laika. Delhi thungi phunda andolon khaija. Hai kabo. Sing panai oh je thanai 5 February sini bus kami 24 तारीख February jara OCA ne genso thara bipur tiprabepi coba tuli temu obro sumania mania tai sini khorang khnawe sini khorang baksa sini hani bubagra basa ipeka bobo tabo thara tiprabepi bai gni khai temu sini boro sai temu OCA no sumania sini genso joto khorang dechari sini joto khorang dechari temu ke কোনো শক্তি কোনো আদালত কোনো সরকার OCA no jagao lagu khainoya sing jodi sining tomake lagu khaiman nai sing jodi sisaka no phong jodi sisawe ani no otai hapli hali tomake keba haba jabe no manya khai bagai se than taka khara mati sanai o phong taka khara bisana bagai no TPF thara tiprabepi OCA ne ge khara dise tomo khai bagai no Contoh, faktor besar, jadi kemana ni? Sehingga macam apa besar kau ni? Sehingga kalau saya mana, jara TPM ni khang khanazak, TPM ni kok khanazak, sehingga macam apa 93% kau ni? Kamu besar pakai, 18% ni tolak sok pakai. Fatani borok besar kan bebas besar, ber 81 orang tengah persen. Itu semua berbagai, bud lain mana pada pasiro paya. Borok bud pasir kiri ko parni sambil mutabek. Semua orang jaga pasir cuma ni ko, ini ni patakan tolak. Orang ni sambil saya jangan bawa tahu nak beli aku. Okay? Borok pay nak beli jadi simpang ni bud lagi mana?
जेफोरो फातान बरक काय रिजागै सिनि बरक साइ साइ फुर संफुट लाई सिनि हाना चालक नाय आबो सि टिपिया छावो ओके आंते आनि आसे कगलो रुलिया आं लास्टावबो सानाय जे अ हातियो जे फाइ फालि तंनाय गत फाइ मानदा फाइजा सिनि टिपिनि अ माइ दिखार खाय तंनाय जतनो हामबाय रुय आनि कासे चमन से गया फरे आनि कगलो अरन मुथाका जतनो हामबाय टिपिया आइब्लथो टिप्राहा टिप्रासातफा दाति बिदेशिनि यादि योगै सिनि हावो सिनि बाइथुनि यागो सिनि टिप्रासा यागो सासन खुरता किफि फाइतो जतनो हामबाय Amai sini sana sini sara bo national genangai te notice genangai bo sara India genangai जेफोर फारि bo hati do फारि bagai maba khai to hai bagai te wesa seng sari bagai seng phan kia pat khoro lainai hari ke tabak jara lai pilai sini tipiat ni yod ni sai krakze sini buku mis romotariano abo nangmani ko Hawari bagai kono tabu jora ya khurjan. Kita kalau cari kah? Ada sini. Jam bis kawo sini sar tre madam semua kasang maya payo ake sini madam asuk sang mani bong paye so paye sini bis kawo thanglu amba ye kasang mo bungo lai ke mario are ni ake no joto satung mani Singapore na baca ye ba acu ye na tumero lo joto no po ani sabaha ani lai ani mam pani saman ro ake ani sabaha ba ro no po khasango maya thaiu ake chung tidio bro mani ba ye mat thum lai khai chung je chung phaine ro le siu ar pho je no wo tung ru nai ro le sia pho no tung yo ar mi chung ye nei na chung mani bro phai chung jang be ra ye thang ye mani chung mitino phai hang ke chung mitino ka ham ke chung khani pho na nai are mi phai din chung mitino ka ham ke chung khani na ake chung CAA ni ba ye chung tinio mitin ma khele mo bo CAA mani ba ye chung abono CAA la thai ma min ke chung CAA no mai se wo ni sa to ne ro tu ke ar pho chung bis kang nu so ya abdi ken mano chung bang ma nu chung phatham ni pro no phai nei no le mai se wo ni chao ar pho bis kang mo phai ye chung mai ba ha un phe ne ma brang la kim de na cream de abone sia arami phai di chung pho Madam Suni, kalau hindra le cung mbak ye cung bo pathar ni phai no cung hamya yang tung ke ba nung sa nung khang ye sa to mo le cung hamya yang ni sa to mo ba ya arim ba ye phai di cung thang ha u ye thang ha ni la ma na phu ting ya phu cung chora o mai ya ke cung bi phu hinai cung abono cung mai le ga na arim bi phai di cung Madam Song, sini Madam, pike Madam, ake sini bubaga, brang Supreme Court case heading mo, tau po mas ni, posisi tari po hearing tu mo, ake abono chung sida o sia hiye no acu tunya mani, hedi chung try kmai, ake pura burjo, no acu tunya mani, chung korang bahang ke thangha ke oye. Salai han ke ba chung mana mai ya ma tu ni sahang bai wapi no po kong han le chung phai ru yo ake chung abono dos khan uncho khai ke chung phai la ma yang mo de chung ko pha ha abo tu mong ke se chung ka
kia chung vậy nhé cái chung sáng kia chung sai đúng không vậy chung mấy à không vậy chung phải đi chung không tới trở lại nha cái gì bà nhớ ăn nó chung cùng kia chung mấy ăn thôi đấy anh em luôn không phải sao ăn không phải sao phát hàng đi phải đi vậy chung nó xuất xong thế thì mà nó là chung ngay sẽ đúng không anh thôi nó ăn cũng như ngay sẽ đúng không vậy là chung ha phụ trợ đi mấy ăn vậy chung giờ xí này đi lo cái món chung hình nhé chung bún nó lo cái gì chung sắp phụ trợ vậy là chung chung vậy phải đi chung phải mà sai mà lấy bonus cái hai là mà hình trong hàng kia cái ham là mà qua hình tiệm mà nó là bình là mà sai năng bay mà nó là chung phải lo cáiว่าhình năng là chung phải chung vậy giờ xia đồng nhà ăn và xia bà nhớ nó ăn chung đồng nhà mà đi chung phải rồi nè ok cái này mẹ đang chung phải bung rong phải hay mấy này ok chung để hai giờ chơi đồng chí á đi biết à giải mà chung xíu à cái lấy xia thôi rồi đúng anh phụ ăn biết thà kia anh ấy cũng khá sạc một đúng mà mình kia cái này mẹ đang à số để hai giờ chơi đó anh phụ nữ chỉ nhớ три chung chỉ nhớ bung bát chả mi hiện chung nó anh phụ bung para wo hạng mấy à cái gì hạng mấy à không tụi nó mà chả cả wo xí là chỉ bung thang khắp ye bung lên project kia chạy ha anh phụ tao vô 2020 số phải ha anh phụ这里不是取的命而且这里不到着然后嘛全部去是口驱动的那为嘛的驱动的去是口什么那来就说才了没呀妈咪就不能看懂吧耶啊那咪就去会驱动的那啦会韩国弄把这个的那个不能碰给把怎么有啊不把一种新东西啊给当的cái hai là mà cái hàng hình tiệm mà nó chung này hình rung ya tao đi anh bảo vậy chung cái hàng kia hình nha bộ áo cái gì hay là mà giờ cái nó thang tụng bộ chung áo tụng kia tụng mi tao tìm biết hết tụng này đâu suy là gì áo tụng mua lo chung xịt rồi rồi áo nào đấy cái mà tụng mi áo thì giờ là ăn xí mi ok áo mẹ tao nó lo cái gì rồi làm chịu tham mồm ye áo tao giờ nó sang xí phải ye mang na kia mà thì mà mình kia bung nó sao mà khâu cái gì rồi suy cái gì claro suy là suy cái gì cũng tụi em mà nó sẽ apa nó suy là bune si ở chỗ thế gì bune cái suy thang gì sao không như chúng nó cái khi用máy luôn như chúng nó thang thang thế bung thang ra tụi mình như thang ya anh mình mà cũng tụi mình chúng này anh phụ ông kêu chú tụi mình anh bảo phải đi Trung Quốc giờ Trung chỉ Trung Quốc là Trung Quốc nó qua Trung Quốc mà phải Trung nhà bảo ye Trung phải đi cái hàng kia bên tham mưu tăng này Trung kia bà Trung Supreme Court hát phải xia mà tao là Trung Supreme Court nó qua ông ấy trả cái 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 hàng Trung nó bị trả đi ye Trung xíu bởi vì là Trung para nên Trung thì nó muốn hát Trung xíu anh phải tao là Trung bay đi nên suy là Trung xíu họ để thằng là bà tao là chung này kia bạn sẽ cả hàng nhà chung xí xóa tụ à bông phía tụ qua nung dạo nung phụ như thế chung sai là em mà tụ khô bố rồi nên chung này tạo ra rồi xí à em được cha tụ này rồi để bảo hát cái tụ nó thì ưu phá anh em mình chung bò mày có hát con mình cha tụ bảo chung phụ phải đi xí xả lại nhá mà mình kia tao phải sẽ các tiệm bao nhiêu tụ khô bố đại gia bà tạo điều bù xì phải tụ aku ni proses semua orang ni cini tio lasi masa si aku angsu ni pun lasi ni ni siklai lah kasi aku sebenarnya siapa ni se aku ang parti kamu tu ni ang aku parti yang seasa kau itu ni aku ni ke bung saya tu aku raja bung mana tang tu pihak bung siapa dah aku ni ke proses itu ada ni nu ang aku ni ke proses itu pihak terus mami ke nu parti kami ni curi saya nak halo, asu satu pun seri pemo, rimi kaya kau, rimi cung, badrio, cung no, bute ong tu mulai kasih siapa ko, raja nak setak bu CAA, akhirnya sini madam CAA ni no, berangkui, kes kemana se, aku nu pia tu pun tu ya dek kes sekat pai sampai di tu, ada ni, mak ni apa dikit kau sampai. Bukti ke satu
ang po buding mana no tangai hinye phai mo se khamon le are ni chung sapit la ya mani kam ka ham tang ye ti ke abuna se chung ru phe ye thi le na ake chini kau sake bang mana sai thong thamayo are po jora bang yang ba ye ang bang jora no lawiya are po sisa khamjumo chini ro ro le Rita lai thilo phe se tu ko to has kam thang ye bu ko kam cha nai ake ha wai je yo thang ye bu ka wai je no sa phe nai ye sao abo chung pa su ru phe pa ye na ha wai je yo pho thang ye chung这里咋搞些哈外地去考要你就个听上话外地公司查那两天外地了呀外查阿婆这里活动给外地不也就外地个来就是就摆的地方上头嘞阿人不也就外查外查高就外查高不就就马头这里哈外东西就呢这里高马查也不让你高了查也就还thấy rồi tụi này rồi câu mấy cái gì mà chỉ là câu vậy thôi câu lúc kia chỉ thấy thôi giờ vào vậy thôi à không cái này sáng tụi này mấy nhà này gì à không phải gì chúng chỉ là hao tụi này sẽ chúng nó mệt ha chỉ là hao tụi này sẽ chúng nó bị thiệt ha mà ông tham nhà bỏ phát tham nhiều lúc hay tham bảo xem anh em gọi gì chúng xí na mà mình kia chúng cái gì chúng nó bố je chini tripura wo brang tong phai mo brang le pas ne ko brang ni le kha putro brang ni boro jai mo kri ko are pho se brang le kha ba jai ye chuno je ba ke ma yo ni brang le tu se are ba ye phai ye brang no chung ya ne ma ni chung phai ri na me dang chuno mà mình kia chúng lên chúng sáng vậy lên chúng này làm vậy chứ này biết sao á mẹ đang chúng nó từng ye chúng po là cái điện này là chúng vậy chúng nó có chúng từng nhà mani phải đi nghe ăn bằng mà xem chứ xin nên xí à chúng có thằng ha ông cái gì chúng phải chúng có à bữa xí từng này ha po bùng po quay ha le pro thằng nó po pro ya po nó brand bini po wana mo po so phải đấy chứ cái ha tông cái sản phẩm nó khác hầm thì mấy món tông đấy chứ anh em vậy phải đi chúng tông thằng ha ông cái sẽ chúng phải ye brand nó tuy sai nhưng brand thì thì mấy đấy anh em đi chúng nó chuyển tông mà vậy là chúng bỏ CAA nó chúng bắt đi chúng thêm mấy ông đấy anh em vậy phải đi chúng thằng ha ông là ye chúng có mà Tripura mà riang mà de Burma mà Jamatia chung abano nai la ye sai la ye tung ya mani chung thang ha u ye kholang tui sa la ye chung madam chung lo chung support re na ake brang no chung lo ge na rang bai di yo pho nam khu ma yo ake lung kong thai bai di yo pho nam khu ma yo ang lu sia cho công ke kong phu di the phang sai ma yang thamu are ba ye phai di chung kong phu di the ha ja ra pho sa de sa ma yo chung tre ta la thai chung no are ba ye chung phai di pha than ni ro bai chung no pho an su khe the ha le ya a bu chi ye chung pho ba sa mai sa me dam chung no chung brang no lo ge ri na ye ang bo no se pa ma sa yo ake bosu sai no ani jorale pai ni ake joko nrau knaye tundi madam ni ko no knaya mani ta thong lai di ya ang bolo se nrau ko no se yo khacha ha हमारी सिरे तिबिया योरने साइक्राक्जक त्रिपा हासे गनांगै जत जागांगो थांगै बो सिरे हाते जो फानेंगै बो जराइकेतै तै सिक्लानि फान रवै बो जबा खाइ दंगो बोले यागुलो फाइदे जों जरा रलायनाय सिने तिबिया नि फाउंडर तै तिबिया नि प्रेसिडेंट तै नॉर्थ ईस्ट नि इंडिया नि तै इंटरनेशनल नि इंडिजिनस फाइटर नै सिनि जाकनाय सिनि पिसे मैडम ना जरा रलायनाय
Tei borong ko saya kesekarang sebelum borong kaya kisah bata lagi, borong kaya mana bagai se bisa banyak palanya, bisa ya palanya kecil itu khusus. Kiripa ani no, dolar dolar. Jote bahasa lagi kok kenal lagi, kau tahu tu? Bahasa mana? Soba aku ikhlas ya, bahasa ini ikhlas. Apa soba sih? Pelana? Pipim korbok division ni, luazinai division ni ada orang. Tei manja khajal joto division ni ada. Haksal ganani manja khajal tiri ni o pandawa. Orang seni sakuk bokong joto hati jo kana hamzak nai. Haksal gana mic ni korang kena hori jo nai. Jo kana pipip dingai coba ni saya dia pada pindah. Tini Semari bagi senhadaian. Oh korpio citizen se memene ngatigi. Kewaisa dan soba mabasapi. Adi se sedang sana dami bisingtei. Nino zopa na saya di keraka. Obane sedang bosan kebang ma panda keraka, kebang ma coba keraka. 2000 doni sini. Patau dunia ni korang kenamang bahasa akal jadi sitong kena. Sobat abang bertanya kau, jepedin apa juga di bahat di prasedopa. Bangladesh di sini ya jasa, pada dunia ni coba, nago, amsaya, lanago, hatiyo, sarang Tripura, sarang India, United Nations, worldwide, seluruh world. Apa sih? Kita. Apa ni bagai? Ini ni orang, kaisa hambai rana di musuh. Bayi lagi orang hambai rana. Sebab ini, ini seorang tipi tuhan jatuh asal polis sini. Oh, program seni berok, bisnes lagi sini dada Birendra Kishore Devar al Jamatia. Beri titik orang bisa berok, tipi asal polis sini na. Oh, sobago besar. Abdi bagai, program hambai mari. Kita hati gopanak kyokani je soba bahasa pro apa di sini dia kisah sama tiada netite oh korbo gohanya oh soba ya permisi reza abis mana berai kena hamil maro tini kenalanya 70 bahasa rasti kaya oh di bahasa di sini ya bahasa Islam zakha oh saya Islam zakha balik pere kamu ke oh Sason sini mangai. Kami orang bisa hasil ini sason sini mangai. Tipraha sini ha. Apa hari ini 2014 kali sini orang bisa le. Barat bosya. Sudah tipraha ya. Sudah korbo ya. Rasa sungai jarati orang bisa le coba kai kembali. Tini jatuh ni kawa kuzo. Makalo. Tini ni puskan go. Abdi bagai. Saya hamil kali kembali bagai. Tini jarati. TPF na support khai donai TPF na chuba gai donai TPF ke bagai suri gai donai niro और दफानी बाgai support khai mani suri mani chuba mani si TPF di montai kamu manila kolam tai phap sapare ki kai ha TPF di montai ram phap sapare ki kai ha TPF di montai sal bai kan sal sapare din magna kai ha nila je investment khai mani
TTF ni soba ni bukti je investment kemeni o investment khot sapani pala magna thaya ni basa patai bushok nikale o hate sense of power ni ya pe khamata o hani bagra ule TTF thaikinan amne balai je TTF ni soba o investment khai donai ma pai pala soba ni jibai tini pani bani ni soba ni silai hamai maro o ti baho citizenship amendment लागू खाइने हिने तीव्र सरकार ते केंद्र सरकार तीव्र सरकार ते केंद्र सरकार सरकार का ये नहीं शक्ति खाए का ये नहीं साइन खालेगे बड़ा और विदेशी ना लागू खाइसे विदेशी ना कांग्रेस ना नहीं बिल पास खाए एक्स ना ले सुप्रीम कोर्ट बतावा रोहर का बना लॉस ना में इम्प्लीमेंट खाने नहीं बागु के मंत्री एमएलए के साथ वही कर बोलिया खरसे एमएलए को सभी के साथ वही कर बोलिया खरसे एमपी को सभी के साथ वही कर बोलिया खरसे एमडीसी एमएलए को नहीं बोली प्रतिभा खैर दिया जो तो सिनिंग नीला सभी बासुरी एक्ट में थंखा दीजिए आगे भी हमें चौदह सदा ओ हासिनी शासन मांग नहीं है खरब सपना दी प्रसाद जो भी साकी रवि बजाई तो वन खाके ओ हाओ बीडीसी शासन सुशन खाई में बागरा अंगई में हाने बागरा तेरे से बागरा उठना ओ समझने लगे के मुझे खाया हमारे बारे में बाबा प्रेसिडी एमएलए एमपी ने मंत्री ने सरकार ने क्या बना रखा है और बिल पास नहीं करना किंतु अब बिल पास ने एक महीने पड़े सुप्रीम कोर्ट सरकार पड़ेंगे आगे ना संसार बाबा कॉलम निजो कॉलम में से सोबा खाएंगे आगे सिलाई पठान तीर दोनों बांध में सोबा खाएंगे बाबा डेमोक्रेटिक वार हो बाबा इंटरनेट के जुगो ग्लोबलाइजेशन ऐसे बाबा में सोबा खाए कॉलम में बाबा में सोबा खाए आइन दाय अब ये बात तीव्र सारे बताओ कॉलम तीन रंग आइन तीन रंग आइना सोबा खाना सुख सका सेल्मा कॉलम तीन आइन सोबा खाना हिरिंग रंग जो तो ना साथै खा साथै में बता रहे तीव्र जब ते एमएलए मंत्री सरकार बनियार मलिया आपने कॉलम कौन साथै ये सुप्रीम कोर्ट कॉलम निजे पावर सिलाई नि गस बसर थांनाय 100 गस 200 गस थांनाय सिलाई नि गुली बसर थांगाने 200 गस थांगाने कलम नि जे बटि जे कलम नि जे गुली अब वन वाइट गुली के थांगे 1 सेकंड से नंगा आ कलम न टीपी वन वाइट राष्ट्र संघ जाति को का सुप्रीम कोर्ट को का तब सुप्रीम कोर्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट तब सुप्रीम कोर्ट टीपीएफ नि कलम नि गुली भाई खासी जगह तो भलाई फेमली सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट के सजा अब वही सजा बने सजा के बता के वादी बखाती के बता भाई खरक सफर साकी रे तो के हासी नि हाथ ले खरक सफर दी प्रसा कर थांग तो वही साकी रे मनके ओ हावे बीडीसी बागा सागी मया टीपीएफ 125 जना दूसरा 125 जना बेसी और हासिनी शासन मांगे नहीं 2014 में 30 तारीख जुना आसेंगे वाला बस इसे जो तो वाला रखा अरे पापा की ना वाजी ने थापा कैसे सिरे में ये बोले वाजी ने कोई ना नहीं लगे फिर लगे सिरे पर रखो थापा रोजे दुनिया रे विदेशी रखे महात्मा गांधी ब्रिटिश रे पर थापा रोजे रखा है और बाबा से थापा बसा को ठीक है विदेशी रे पर के थापा रोजे रखे थापा रोजे खाया अरे खाने से उनका थापा बसा को क्या बाबा थापा से नहीं विदेशी रे खायो सेंसा काफिर पापा को इन्हें थापा रोना नांगे कॉलम पर कैसे के कॉफन के वर्ल्ड वाइड मिसाइल है के से हाई से कॉफन सारे माथा में अब सिलाई पाथा में सब ये तुम तो खाया के रो आवे बने अब आ कोरोना सभा 2014 30 तारीख में जून से ने 125 जना भाई और ती बाहर के से हाल से शासन खाने ही नहीं बसना 125 सीधा बोरा मुसन खाना डबल टू डबल और सिका नाम ले कांगे 125 भाई ऐसे मैंने दिन आ रहा ना 1000 2000 3000 जाने करबो बोले ताऊ तीतिए कांगे आरा ना
125 जना जे कक सामाने आबो खबैको अबन खबै अबन सिनि अधिकार नै नि खाउ बोको सामाने कवा आबले बगैने रखिने हजार कुथुलो ताव कोखेसी 125 बसी पापल दिनाले बिदिसिन खरि नि बासा ओके ताबले करबो कसे हजार खान के संतैने खैमे यांगमै दे तर खैमे लगा सागरे पापल दिनाले 125 जना बसी खैमे बासा गयो करबो कसे ताबले हजार खान के बिदिसिन खैमे दे खैमे या किशोर माने को फादर से ताबले ओखै पहले ताबले ओखै पहले इधर 125 जना भाई पापा की नरे खने ही से खाने से ये हजार पैसा आराम में से ताला हारे बुगा ग्रसरे से हाथ ग्रसरे से बसाई पैसा के ताबो नार बचने दे नार के मानो मैसेज माने की बहाले ने के प्राइस सुनो सासिनी नासिनी तो सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर था ऐसे सीधा बनाई सुनते हैं आपने बोले दीदी ने हमारा माँ फैमिली कारण क्या है शॉपिंग को तो बस वैसे वाले कॉलोनी गुली वाले वो यो तो का सिस्टम में काबू यो लागो संग तीव्र यो खाकी यो ला ब्रा तो ये दे अब सिस्टम से में नेक्स्ट ये शॉपिंग को यो ब्रा में तो बात ये दे था ये कर साइड में पापा ने भाई वो ग्रा कॉलोन को यो ना बता यो से ब्रा तो खाई आप कोई फैमिली है अब 25 फेब्रुअरी सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार में केंद्र सरकार में सका वो आइनो कारण की प्रभाव विदेशी कंगना नहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में लागू खलाइखा आबनि जवाब विप्लव देवफागी सका था आबनि जवाब मोदी रफागी में सुप्रीम कोर्ट में सका मुझे दो बार नहीं साफ विदेशी जवाब पर पड़े साफ ये तब 25 तारीख के साथ कानून था 25 तारीख फेब्रुअरी में सिनो तब जवाब रखा दी नहीं और खजा सब बार सुप्रीम कोर्ट बाय तब के पावना लिया बड़ा चुका ये कोई मंगल सा तब सर की मां फरमाने कारण के ओ कोक्लमा सिनाई टीपीएम की मसलन करके ग्रेड रखा ओ हाउस ते से बागरा पिले बकरती सने हानि बका हानि बागरा बकना Ini dia nak berani ke sama ni si memaro, jadi aku ikut kelai mana ini orang bisa kelai mana kisi siapa dengan orang kau ikut kelai ke elem bar ni kau, kisi siapa dengan orang kau seping besli siapa nak ikut kelai ke, kamu umai tahu di sana, apa ni orang mesti, angkai salia, apa ni orang yang dewa sesapi lah, kisi siapa dengan orang kau ikut kelai ke aw, oh hal sini hak kelai, bunyi bus kamu sarai apa nak berkapi sing tak ikut kelai ke, bisa kelai ke, आप bisa सुनेंगे वो देवा सकते प्राइस खाइफिनाई आगे में टी है आपने बोले ना तीन चलाते ती बाहो 70 बसरो संसीनी बरंदा परो रास्ते दिखाए ती बाहना सिनी हाथ अंदर लिया कदे कुंदा मत माहिन लाल झंडा थांगे बे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और कसमती जिंदाबाद ती प्रसाद अंगले जिंदाबाद चुनाव ती बाहा सिनी हाथ प्रसाद हाथ बोले माहिन कांग्रेस थांगै थांदै आरो माहिया ती प्रसाद वंशा शांति सम्प्रीति पहाड़ी बंगाली ऐक्य संगति जिंदाबाद चुनाव ती प्रसाद वंशा दाल मिसलो के थालाई मातंलै के मातंलै ती प्रहासिनी हाखने के माहिया मजा माहिया bahasa kata orang sudah negosiasi slogan hanya orang matang ungklong korte হবে dite হবে kamna dite হবে hin kamna korte হবে hin এটা ওর পাশে আগমন চাই এখানে চাই না হয়ে যায় ওখান অব হাইকে অতি বাহ সেও 70 বছরের সিনিতি পাহাড়ি বড় বছর তে ওইসা অতি পাহাড় চিনি হা হলেই কিতিলি মাতিলে হেলে ইমান লুকলিয়া ইমান কে থই বছর আবার kebetulan itu sempayo orang sekitar kita. Citizen saya mana ada sentai naran malia usahaja. Kerana rasiti dok ini sama ni kena. Supreme Court kena ya kesedan. Raja Sarkar berani, Kendra Sarkar berani. Ini sentai banyak pas ni sentai naran malia. Ini surrender kaya kerja. Kata kita surrender kaya. Angkat kalau सब पता है कि मैं जब तक जिंदा रहेगा तब तक सरेंडर नहीं करेगा ये तीसरा धरती ये तीसरा जमीन हमारा है हमारा हाथ होगा और आपने बोले सर तीन बार
se de se no are ni ni hano ni ni bi no ni ni besara ani besar kali sakira pro nang pa ye se na ni de wan so do sala ha ni ni bi ma ni bi khala pro nang ang pa de pa ye pa de se no ni wan so sala saya de aba hai durbol aba hai কমজুরি কি পাসা গোফা 70 বছরের খা পামলিং খানকে 70 বছরের সেমান বখা ফ্রি খানখা বখাবাই খানখা কেনো নিরমে দুসিয়া দোস কাছিনি লিডার্স যে লিডার্স নিরম নাম জিন্দাবাদ ফররাই বরফনি লামা করবাই থামাবাই নিরমে ইমান কথাং মালিয়ে লামা ফুলবাই মালিয়ে নিরমে খাওয়াতে হইছে কতাল এনার্জি ফেলিয়া টিপি ও কোন দিবালে না নিরমে যে কোন শাখা 70 বছরে ইমান নবই মাই আছে সুপ্রিম কোর্টে দ ফারিবাগৈ সবা মা খাইনি হিনে টিবিএ আছে খসকা কে বি ইমান গনো সুপ্রিম কোর্টে সুনবাই মা খাইনি হিনে কে ওয়ান সবেবান টিবিএ আছে খসকা ওয়ান সবমায়া ইমান বছরে খাগাই মায়া আবনা টিবিএ মত খাই পুরোখা ও টিবা হাওয়া 70 বছরে সুপ্রিম কোর্ট বলুন খুমারিয়া সুপ্রিম কোর্ট দরবাজা থামায়া সুপ্রিম কোর্ট থামে আহাচি হারে সাথী রে দরবার খাইয়ে Suruasiga international United Nations পর্যন্ত থামে কি বাহাসিরে হাত মানে 70 বছরের সকাল 70 বছরের পরে বিদেশি ইয়াগো ভারত সরকার সঙ্গে লন্ডা খবর দেখা আমাদের হইতে বিচার নাই সারা ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির বিশ্ববাসীর তিরস্তি ফাঁসি গো পাসাই কক শাসিনি সেগুলো খবর নাকা সিনি অধিকারের তঙ্কই বিশ্ব জগতের সিনি ফাঁসি গো পাসাই বিচার ফাঁসি রসিবে যত রাষ্ট্র সমিতি বড় সিনি কবল খাবে খাই হচ্ছে খা নানজাবে তোমা ইউনাইটেড নেশন তোমা আমেরিকা তোমা চাইনা তোমা রাশিয়া যত বাসাই মাসাকা আয় ইব্রাহিম বড় কমনা নাই তো আমরি বিচার নাঙ্গে আমরি বিচার নাঙ্গে আমরি বলে নিরম লক্ষণা বিটিসি লন্ডন নি ফাটা নি বড় ফাগে যখন ইউনাইটেড নেশন অবহাই দরবার করে কোটি সাকা ও ইব্রাহিম অবজার খানে নিখনে ব্রিটিশ এম্বাসেডর ফাগে লন্ডন এম্বাসেডর ফাগে ইব্রাহিম ভিজিট মা খাইতে খা এই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট সাকা ও হারি বসার বসং কিসাব বিসং সিগনে বড় বড় সেরাং তোমানি বড় নে অধিকার রয়ং তোমানি তামনি কারণে গয়া আবনি জবাবদার রাইনে ইউরোপিয়ান কান্ট্রি বাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট पैसा रखा सामने लगाए टीपीए सभा खाने बादे तिनी टीपीए बसले सुप्रीम कोर्ट दरबार खाएंगे तिनी टीपीए बसले राष्ट्रसभा खाने को सया खागे इंडिया गवर्नमेंट से नो किरिया सब नहीं खामो ओके टीपा हारो और कम सका कहां के खराबे टीपा हारो पर सका एडीसीओ के सीएर दिया फो सारा टीपा राजो के सीएर नहीं फो अब ने खत्म एडीसी एरिया उठाने वहां से जाते लिया एडीसी एरिया या वो के वहां से जाते नहीं बने पता में नहीं नौसियों के वहां से नहीं हरिया नौकरा जरा के सेफ सा सपुए नहीं इके नौकरा जरा सेफ सा पुए का के नौकरी दिया वो खाना है वैसे नहीं जैसे नौकरा रनी नहीं खेतों रनी वैसे नहीं हाफाई रनी वैसे नहीं हाफाई बयानी हापुं बयानी आवर बयानी पंथर बयानी नौकरा बयानी नाम बयानी आमी हारो आम बिबिसिना तौथाई भैया आवश्य देखो आवन लोगों संतीनिया रखथुनो आवन लोगों संतीनिया रखथुनो सेन सका इंडिया गवर्नमेंट ना वो आई नहीं कि प्रहावर बिबिसिर नहीं बिल पास खाइखा एक्स नाम खा जवाब प्रमाणिया बाकी जवाब प्रमाणिया के खना दे कि प्रभाय भारत एग्रीमेंट मिसी संग भारत में सुक्ति बसी संग भारत सनील सुक्ति करी खांगे तिनी फले संग त्रिपुरा स्वाधीन राष्ट्र राजधानी राष्ट्र की नागरिक से प्रजा से भारत में संग सुक्ति खाया भारत सरकार बसिखा कमी बसिखा जे इंडिया में हाबनी ओरफाने सारा भारत वर्ष नी जो तो बड़ो कोई बन सके ना निर जानी अधिकार ना गए निरमी अधिकार ना के बस से अप्लाई रही से कंगरनाय तोमं के फाटानी फागी निरने अधिकार सेक्रेटरी फाके फाटानी बरम फागी निरने अधिकार सेक्रेटरी फाके संसी भाषा भी सभा खाइनाय और सभा गनि रसनो सुबा सुरदि निरमे हानिरने शासन निरने अधिकार से रखा खाइनाय सब सबाय जांजा भारत सरकार मैदान सब सबाय जां भारत सरकार और समय दामाले होते कलर समय रखा तोमंगा और समय
Chief Justice Bizarno Kotor Arasi Gorbar Maase Mane Gorbar Asamite Ese Bizar Ipili Maronai Tipra Hao Tipra Sane Sason Odikar Ipili Maro Pinai Mane Suktio Sija Asal Kotor Suktio de Midamesi Tipra Habai India Hakul Layo Ega Suktino Semat Hayo Dongkre Suktini Matele Sore Pai Dongkre Sore Thade Sore Thade India government Sore Thai Tini Sarati Shatur Basaro Tini Sarati Shatur Basaro Congress CPM BJP IPFT INPD Pore Pachal Board Laika Party Khaleka Sarkar Chalaika Kintu Tipra India Sukti Khaimene Seme Suktini Mutabek Sini Hana Sini Yagar Dehne Ke Bukhar Betisha Made Mati Saka Mati Sayako Abri Barina Tini Sarati Barak Suktino Renani Dajai Barak Muita Poli India government Barak Muita Pom Jagai Khanta Rethaisi Kri Jakhay Semua Barak Rethaisi Pai Jagai Khanta Semua Barak Barak Muita Khai Raka Nirang Je Sukti Khai Barak Barak Krak Kherezat Je India government Ohana Jod Security Rawai Sara Barat Basuni Barak Barak Basa Odikar Rawai Ohana Sasun Odikar Khai Ronai Ika Dawa Phasri Asama Asamis Ni Odikar Gujarat और गुजराती ने अधिकार वेस्ट बंगाल और बंगाली ने अधिकार बिहार और बिहारी ने अधिकार नागालैंड और नागालैंड ने अधिकार तमिलनाडु और तमिल ने अधिकार सारा भारतवर्ष 37 राज्य तीप्रानो करे इनकलाब तीप्राने करे जो राज्य ना जो करे जाने जाने हवा जाने जो अधिकार जाने हवा जाने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मेजॉरिटी राजनीतिक अधिकार जो possible dokol khainke tipraha Bharat ni angorajyo khe tipraha Bharat ni sukti rajyo khe tipraha Bharat ni joto rajyo ebarsa odhikar ma khali dongkre mate matkha 70 bachar sonai kha dosro de bosiyo hapana berma dosro de berma khoksasi siprisar kusumsa masal bori ulo bori sedang dewan Bangladesh is already continuous the Shakur Salaway Bangladesh is minister Bangladesh is administrative power Bangladesh is majority Bangladesh is business center malik Bangladesh is planland area Shamatal Bhumi Dokal Khagi Berakse Tabar Sushon Sashan Khagi Gundaras Khagi Mafia Bas Khagi Kita Hani Barakrama Botar Sokar Khagi Salbro Bro Oktasar Khagi Tongkha Madaman Kasan Sukti Manya Kho Abimai India government Sama Nang je Shakur Sal Sakam je Sukti Khaimani Abar Antarjatik Sukti Kaisa Sadin Rashtra Tirpa Rajani Rashtra Bharat kaisa Ganatantrik Rashtra Duita Sadin Rashtra Sukti Khaimani Abar Antarjatik Sukti Dipakshik Sukti Aaj Sukti ni mutabik Bharat Sarkar Sara Bharat Barsho joto rajyo ni basara rajyo ni odhikar bahai Tipa hobe tipa sani odhikar maro nai Abono Shakur Sal Sama Bhutwas Rakha Sama Sasan Susan Khaika Bangladesh ni yaba sama milan khaika Abani bisasi maro nai Menese 2008 NRC implement kari hari Supreme Court of India case file khaika TPA Kami case file khaika Shakur Sal Abani sama Susan Sasan kari khaika Bangladesh bai Abani bisasi karo sabon Nang sukti khaika sama sini yaba sini odhikar nai Karo sini odhikar ki file dari Bangladesh yara je family barama ki file orani file goi rahane orani Bangladesh ni tani nang semua bisa rasa barang makal certificate besi tini jadi orang mana odhikar itu mungkin makal certificate tani ya kan rasa sen board beria sini odhikar certificate nyana ini 2008 pro NRC implement kali Supreme Court case file kali ka sen case file kali kori kene bola graph ile boro case file kali rakhika tabo 8 tarik March kali NRC ni last hearing nai order cancel 8 tarik March NRC implement kate tangai as per Indian Constitution Indian Constitution ni mutabik kami sejak article 6 से sejak 1948 19 Julai ni pore di India hawa hanai boro joto fatani boro khuni chinnit khajak nai dui boro me chinnit khajak nai kaisa kage refugee te kaisa ke behavior प्रवेशकारी kaisa kage refugee te kaisa ke illegally migrants घुस बेटियों तब refugee सबना हो ते घुस बेटियों सबना हो नारो कहन के खरानी जरा बांग्लादेश है पूर्व पाकिस्तान आगे तब से बांग्लादेश
से कतनी परिवर्तन उनका बांग्लादेश juga Purba Pakistani rekan jaga danggaui di bahwa sonya penyido Hindu huni baru turuk sarabai Muslim lo bayar tasar kajagai susun sasun kajagai baru di bahwa sonya penyido baru kaya orang sampai ke baru refugee hisabe yasar jago refugee baru mana jaga jepro jebeso jekuna অঞ্চল বিপদকালীন যুদ্ধকালীন মহামারীকালীন যে কোনো বিয়ালক রাই জিন্দালক রাই কাছালে হালতে এসে হাওয়া খারি না থাকে আপনার বড় রিফিউজি হিসাবে গই রাসালে রিফিউজি কে মাতা হই রিফিউজি কে মে বাজে রিলিফ ফান্ড রিলিফ কে মাতা হই বড় না পালাই জাগরাগো যে প্রহাই না দাঙ্গা পাই কসাং পিকে এসে বড় না হাওয়া কি প্লি হয়ে যাবে আর কি রিফিউজি Video, bermata huzar, ini migrants, bermata huzar, ini ada pedesari, raja saya tikanya, okay, jangan gus video, okay, all sekolah desa ni, sudah dibahaya, any country mana, jadi gus video kasih desa kita kasih dapat orang ke dia ini ada, bermata bomoi, jela si subjek jela, lakh bermata jela sobai maya, lakh bermata jela sobai maya, ada bermata gus video ni jaga ke baro detention ke ma khale detention ke ma sobo amne bhai de ani ono pradesh kari ono ke baro ma tongra detention ke de ani ono pradesh kari ono jaga baro detention ke tawa phasiri ti pahawa dui dar khale bangladeshi ro thora phakha age ke purba pakistani ke bangladeshi ekata purba pakistani phan bangladeshi phan jara bhairi ni khailai बेआईनी और प्रवेशकारी नि जागा के डिटेंशन के मां रिफ्यूजी के मां ती ब्राहवा से लाखों रिफ्यूजी फैमिली ती ब्राहवा से लाखों बेआईनी और प्रवेश फैमिली बड़े निबादे डिटेंशन के ते रिफ्यूजी के सराजा करते हैं सारे करते हो तेरी सोते करते हो करे जगी लाखों रिफ्यूजी भाई को भागे बड़ा रिफ्यूजी के को समाने नंगनी बेआईनी और प्रवेशकारी फैमिली डिटेंशन के को समाने नंगनी किंतु ती ब्राहवा detention camp bergerak, refugee bergerak. Betul? Kerel. Apa yang kerel? Kemarin orang nokol gade, ha malik sini pada le. Bos ini nisrai kawas pokok ke bangko. Bos office ada di malik. Bos rasa diri khamatan odika. Baru detention camp apa tahu ya? Refugee camp apa tahu ya? Inge pada kemana hasilai? Refugee dah hasilai. Kuliah. Baru bos video dah hasilai. Kuliah. Baru saya camp kata. Apa yang kita mahu? Samrajyabadi. Apa yang kita mahu? Samrajyabadi. Baru ni sepas ke mahabu dongani nangani. Baru ni sepas refugee ke dongani nangani. Baru detention ke mahu tahu ya? Refugee ke mahu tahu ya? Ni hapa service baru si malik itu mah. Apa kita mahu? Samrajyabadi. Apa namanya? Bangladeshi Samrajyabadi. Semuanya baru cekar baru na orang itu bahan. Hataw makanya. Kuna hawa. Prithivi kuna hawa. Pini jarate kuna Samrajyabadi ain chale ya. Kuna Samrajyabadi niti chale ya. एकमात्र विवाहमा बांग्लादेशी साम्राज्यवाद पूर्व पाकिस्तानी साम्राज्यवाद चलेको और जगह साम्राज्यवाद नि तम थाई करे संगसिनगे तिनीहरु विकासको त खराब गरेका छन् साम्राज्यवादीले संतङ बनागे जो त खराब सपना तोडना मसुयाके तोडया हने सरी मुसुके हुनेमा सनाय पहिला मुसुके साबसरी साम्राज्यवादीले संतङ बनागे sama-sama narik namun sebenarnya sama jaga tidak senar naik sama jaga tidak senar naik oke kalau sama jaga tidak kesi senar yang kaki kalau sekarang bisa jadi tangkre mati sekali ada lagi Bangladeshi sama jaga ini oh di bawah ceria baru cakap jadi Bangladeshi sama jaga ini nasi bersahai kaki Bangladeshi sama jaga ini sebab cakap jadi boleh sabut kaki Bangladeshi sama jaga ini India government बैठा था के सही इंडिया गवर्नमेंट ने सही लगी डिक्लेयर कर दिया सभी भारतवर्ष की बाहर में बच्चों की खाए और हमारा खाए ही रहे नंगा खाए गए बांग्लादेश साम्राज्यवादी ने यहाँ से
nilam ta khongai ke sadin ke brother se kipire rupine sadin ke brother se kipire rupine sadin ke brother se kipire rupine sai se siniko हमने बोले इंडिया गवर्नमेंट से मैसेज हो इंडिया गवर्नमेंट से भी सवा इंडिया गवर्नमेंट का हम लोग इसलिए क्लियरली हम लोग डिक्लेयर कर चुका है क्या क्या इंडिया गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहा हम लोग कहा बांग्लादेशी साम्राज्यवादी को जो लोग बांग्लादेश से वहाँ पे रिफ्यूजी का और घुसपैठियों का हिसाब से त्रिपुरा में सेटल कर चुका 70% लेकर आज तक 70% लेकर ये मिट्टी में धरती में मालिक बन चुका नॉट ओनली मालिक हर दिन माओ बहन लोग अकेले सैलरी पर भी सैलरी मिल रही हो अकेले निकलने मिल रही है जहाँ भी जाओ रेप केस मर्डर केस बट देयर इज नो एनी सिंगल जस्टिस तो इसलिए हम टीम जाके इंडिया को क्लियरली हम लोग अपील किया अगर त्रिपुरा को बचा नहीं सकते तो अगर त्रिपुरा को आप बचा नहीं सकते तो बांग्लादेशी साम्राज्यवाद को आप बचाना चाहते तो आप बांग्लादेशी साम्राज्यवाद का साथ रहो त्रिपुरा को छोड़ दो स्वाधीन त्रिपुरा फिर वापस दे दो स्वाधीन त्रिपुरा फिर वापस दे दो हम सरेंडर करने वाला नहीं है ये जमीन हमारा है हमारा हाथ है हमारा हाथ का पर किसी ने हाथ देने का किसी ने अधिकार नहीं ना इंडिया गवर्नमेंट ना त्रिपुरा सरकार ना बांग्लादेशी साम्राज्यवादी ये जमीन हमारा है हमारा ये रहेगा जब तक त्रिपुरा से जिंदा रहेगा तब तक ये धरती हमारा रहेगा इंडिया गवर्नमेंट ने सब्सक्राइब सुप्रीम कोर्ट केस लगा इंडिया गवर्नमेंट जो सुप्टी करमनी न जो सुप्टी करमनी आपने नहीं मैं के ती बात से कितनी नहीं ये जमीन में से और हमें संसार में भाई हजार वर्ष में वही राष्ट्र को बांग्लादेश में संसार में ना नहीं है सिनी हमें संसार में तो ऐसे कितनी नहीं संसार में हाथ संसार ना है साइज सब को सका अब बोले ना दिल्ली जो तो सिरी इंडिया गवर्नमेंट को मैं इसलिए अपील करता हूं लाखों जो बांग्लादेशी को आप रिफ्यूजी के हिसाब से जो एक्सेप्ट किया है रिसीव किया है आज कहाँ है ये रिफ्यूजी लोग किधर गया कहाँ रहा आज एक भी रिफ्यूजी के नहीं है ये रिफ्यूजी लोग कहाँ गया लाखों बेआईनी अनुप्रवेश पर घुसपैठियों बांग्लादेशी त्रिपुरा में घुस गए हैं आज ये कहाँ है डिटेंशन सेंटर एक भी डिटेंशन कैंप नहीं डिटेंशन सेंटर नहीं तो ये घुसपैठियों लोग लाखों कहाँ रहा कहाँ गया ये व्यक्तिगत भीतर जमीन का टीपसन लोगों का घर में प्लेन लैंड में चक्कर सब ऑक्युपाई करके वहाँ पे बहादुरी गुंडागिरी करके बात पीट करके हर दिन यहाँ में सब वहाँ पे अत्याचार कर रही है इंडिया गवर्नमेंट क्या अंध राष्ट्र बन गया हाँ अंध राष्ट्र बन गया द्वितीय राष्ट्र बन गया अंध राष्ट्र इंडिया गवर्नमेंट ये इंडिया गवर्नमेंट अंध राष्ट्र बनकर दिल्ली में बैठ के रहा 70 साल राज करके बाय नेम ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट बाय नेम ऑफ यूपीए गवर्नमेंट बाय नेम ऑफ एनडीए गवर्नमेंट वैसे तो कांग्रेस सरकारी बनते यूपीए सरकारी बनते करके एनडीए गवर्नमेंट बीजेपी के बनते बड़ा पदरे परफॉर्मेंस लगी इंडिया गवर्नमेंट आसो को किंतु ती कसरी विपद पर रुकिया तारा तो केसी तिनी टीपीए 2034 तारिख को आसे गई तिनी पर बसा था निरा बहुत मकोल काना के तो वाले मकोल फियोगी हम खान के ने मकोल काना बस सुनते तो ये समझी हाया करी थी काना बस सुनते तो निरा अंदर बस सुनते तो निरा अब ये भाई ती भाषा भाई ने अंदर आजा नहीं लेने गए ती भाषा को अंदर आजा ती पारे को अंदर तो के भाषा तब हो गया 2014 में सीधी सारी थे क्या बिचार का लग रहा रे बिचार में ऐसा बहुत तारा था रे ती भाषा बहुत फाइखान खांगे बुमा को फापिन दो ना पर खाते ना से कहीं था नहीं सातों बातें बातें और ती पर जो ती पर बहुत मैसेज आया क्या ना इसी मेरे लाइव बहुत आराई करते जाए तब ये बजे रेगा बात माना बजे तब ये बजे खिलाई माना बजे तब ये बजे सकरी माना बजे तब ये बजे एवले मंत्री चेयरमैन चैनल बजे बस जो पिसा इसा देखे क्या शब्द बस रेगा मतलब मासा खाने गुड लगे बस मासा का साले बहुत बात हिला के भाई जैसे नहीं है जैसे पता देते हैं वो पूरा नहीं है बस मासा का बस लिया है ना शब्द बस सारा जो था किंतु तालो को पूरा या खो kamu sama sakhe hadi sakhe ngene besed masakha besed masa hinane le male mosmaranga mantri pero masranga amantri pero fishery minister pero cinti prasa besed ko ke amantri masmaranga pero bolong mantri bekha mantri pero zel meredro zel sukidar zel meredro mantri home power land power kamu
rangni power, sikhani power, chief minister, abo ke tibrasa ni yau kiri. Je petua menteri hangge tibrasa. Amana sebe sara jane bagi cinta, bagi wase alarm se lagi kupur bai kesak bai, bubar bai, kalau ke bubar sa sini arang ni bubar sini tu, tangan jauh kamu. Kalau tahu jadi nggak piu nanti wise. Abo hai kali 70 বছর আছে রাজনীতি যে তোমার পয়সা মাত্রায় কা হাই পরিস্থিতি বরমি তিবাসানি সামং নং অপং গরিখা সামং নং অপং গরিখা তাহলে বাংলাই বিখা খাইসানাই দফাসি সিং সেলেন বাকনাই দফাসি দাও সামনাই দফাসি ঠিক আছে আর না সন্তিবি সিমাইনা করে খালি নফাং দে বাগৈ সারা না নগরা যে ফাটালি বড় খালি যে নক বিমান বা সাবু ba nai no pansibat khanyamle no pansibat namle ne ke samnai bikasi sine sna mare ne na ga ba samnai sin sinamle no phangde ba na phangde ba ja sagade ti prasara no phangde silia narwai basilia bikari basilia narwai silai to sitake bikari sin silu bikari selen sem jak sukha aselen ni like me selen ni lang mani yok mani badai Tiprahae tipiye punai masaka hasini ke sason sini simangai sen si sason kanai nang bayang bagja an sinana bagnai abasi tipiye রাজনৈতিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার সামাজিক অধিকার সমস্ত প্রশাসনিক অধিকার অধিবহানি ইয়াকো সীমাতো নাই ফাতানি বরং ইয়াকো ফাইমায়া চুক্তিও সিসরাইসাই ইকা চুক্তিनि মতাবে ভারত সরকার जों তাবে जों শান্তি বরক মারু নাই তাবে সানা বাসাকা সানা রंखा সুপ্রিম কোর্ট জরাতে जों সামলাইকা তাবে সুপ্রিম কোর্ট CAA yang lahake kesali thor basan rंखा आबेले और yang latawe thor basan jatna ti bahaya tei phainayate supreme court jorake na ayang bertenangai ye thanai ja tabe tei basini khorang ka prai khage sara bharat borsya sara tipawasi Nok para goli jote jagao khorang mati sanai sini tipahare BDC semania BDC semnaya sie mane tamar BDC no tawramai ke sie mane tamar BDC no semnar kya seng BDC mania sokro basara seng BDC na kha tei nagai mania je sokro basara gore tomai boro no sitrangai thandi mudi trangi rahul trangi tipasara baje na jangai boro bai loke thandi bangladesh thangsi thang jara tipahare sie no mane nai ora ni ko bar khani ro sie mane la tipu BJP khane ro ike BJP ne tarama sabine ro sie na hamjake bangladesh ko basa na thangsi ora mata hamjake boro no sama nai boro no sama nai ora komani la kare ora komani jaga kare tipahare tipasani jaga ora bangladesh ko kaya bangladesh na hamjake na to ne hamjake boro thari sama pare ko bangladesh o tipahare mata ya amre tini o tipahare paila sama bangladesh na to kha mito khani taro sama bangladesh na to doso de binetrite pahari bangare bai urbas agamansar urbas ki suster punar basanti habe tipasa disam kesak paila ya andolon khalo tini 60 বছরের পরে তোলে মুখে বংশ asamaga তোর চন্দ্রনগর আসবে কাম সামলা রিফিউজি না সুস্থ পুনর সরমার মেখু সবে tipasa sabri netrite desu de netrite de parti গণমুক্তি পরিষদ GMP sabati bahwa paila Bangladesh na to na aন্দোলন krai sare tipahare Bangladesh na sab aন্দোলন krai amade bagena Bangladesh ke number 1 agent ke sabe GMP bopati GMP CPA Bangladesh ni dalal Bangladesh agent number 1 sabe GMP abe GMP ke sath to mero number 2 agent ke Congress ke number 2 agent number 3 ke BJP kamu BJP la safai bonar nahi safai karna bolo GMP prasa BJP khane rohe number 3 agent Bangladeshi number 1 agent ke Ganamukti Parishad number 2 agent ke Congress ngata bas Bangladeshi agent na Bangladeshi dal na center board rotini
berma ni ni party to thang ko agenda mai masa to ba agenda political khato mane ke wase silver ma support khayan dena khayan de anga rasul ni nago sibu go phake sibu go phake nok suno kari dawa ba nok la ro sibu phake abana phake diri ni na na a sibu na khaje ho na tam kha ha joto sai mane sibu phake go mane future pa sunai salsale go khaile salsale ne subjanai abana nangre diri sibu ma sabu ne kam sare ha sibu na sabu de ama bangladesh ya je na phasale ko sabe saule ya ke bangladesh ya je ha na sunna pa ke phasa mo khangai ya ke bo ni pa bo ni thoi ke de ba bangladesh ya je bangladesh ke thoi si ko buja ika abo ni no basa phagi ka bangladesh ya je mo sa pa na bo to thu na de bo to thu na de bo to thu na de Bangladesh ya je na asinai o ti ba ni na ba Bangladesh ya je ke GNP au se tala bo wa sa se khanya khosa ale bukan gara mas pala pala siksa tanggul ini bukan gara project kisu mari kepala dulu kongres di presiden ya gagai bos challenge kai peka NRC di sana kita ke kongres kai NRC neng bos tadi ekonomi presiden saya bos akan neng nama presiden muk puluh tahun hari bagrasi ini presiden betul hari bagrasi betul ane jati betul angkari saya NRC ke kongres saya ada parti bersama ini parti ya kagak botawo Kongres ya kagak kongres presiden ya kagak NRC kes lagi nih bagai kes so challenge kayaknya nih bagai buat parti ya kagak peka sarat ibrani boro राजनीति kayaknya yo terus apa menteri ya kagak peka MLA ya kagak peka parti nih porte ya kagak peka ya apa nih ya ko apa sih last year gua baru masih hanya hinsa dan bos kan kayaknya gerada ini mau parti ni presiden tadi ya kali Taiwan yang kakek tu paling bele. Kamu kalau mesti presiden MLA MP, kamu ya kali tinggal dia sah. Kami tinggal ya. Ia ber Bangladesh kalah ya. Bangladesh kalah ni mereka di pasar ni kaya jaga dia tahu. Di pasar ni nak jaga rumah dia. Nak kau makan lagi. Semua Bangladesh yang jelas senjata kaya bisa diserai kau. Satu sahaja orang senjata ha. Bangladesh nak kau sepuluh ha. Kalau patal dunia baik buat nasi Supreme Court thane ke sarang pele. Kuna dia apa kuna parti ke bete saramalia. Abi le, bos sapi bete esa. Last year kalau itu proses tu ada taruh TV ko advertisement lagu. Semua aja kau nak fikir sedih le kes kake enggak ha? Kalau patal dunia baik buat thane kes ke sarang jalan kake baru kes thar kapu. Public kes le. Semuanya di public kes le. Kes baru fikir sama produksi saya puluh raja. Kamu sejak mana? Mereka sahaja mudi buat kamu. Hindu Muslim kamu. Barat sekali aina, Baratnya aina. Hindu Muslim ini nak kerja. Dorman ini pekorasa. Mereka Hindu memanarnya, Muslim memanarnya. Kita nak kiriya. Asal sikias. Dah. Gini lepas ni Muslim jadi memanarnya lepas sekali. Lepas ni, ya, kalau mungkin person ini sendiri tu saja. Mereka Hindu memanarnya, Muslim memanarnya. Bapak memanarnya. Ada sebuah kes. Paman kita baik buat jadi kes sama. Hindu bersama Muslim bersama Kristen bersama Kristen bersama hasil kes asumsi di mana? Di pasal di bawah semua di bawah. Kita boleh semua hal yang maya. Ada sih bukan berada pada sini kes. Yang orang berpikir sebagai termasuk boleh di kes mereka boleh kita isapa boleh memakai dia. Dia bawa betul sih dalam narasi. Bisipnya ada proses apa karya yang mereka. Setiap ada proses kan senar di mana? Jika ada Bangladesh yang nama agenda. Apa Bangladesh agenda punya biasa begitu. Kita sekarang ni, engkau kita kebantuan pasangan. Apa lebagai? Kamu berai kisi sahaja jora. Oh kita 2020 kata lo. 2020. 2020 oh kita haya sarai world besar kali kita internet enjoy globalization enjoy और global world 2020 हो the match of ताहने क्रिकेट मसा सी बुइमा पुरी आजाद वैसे छोटा है के साथ समाप्त नहीं हुई 2020 में बोले पता है एक दूसरे खाने समाप्त होने समय सार माने तामा वैसे
bol kuri nya soka mane wasa be bol aro bol mane dai bahar hi thanga Bangladesh में वैसे बॉर्डर पार करेंगे के साथ में सोका ना करेंगे 2020 में साल है के सोका बॉर्डर क्रॉस ना करेंगे ठीक है 2020 चैलेंज अब लोगों tiba sabda pasisada tibe di mambo bai tine sara kripa ninangi khaya sura tiba hari berke wal zot sara disana tamo khata sele tiba hai inkle saliye mahbai khana sel tiba hai ngani musuge second tiba nya khalai bika niro khana tabo saina kata masiru phai ko khamo corona virus kita tamo thak ilakan banwai corona virus Pertama sekali, lama-lama tiga, bisa masuk kusukan lu pernah kangke. Besar tiga, teras sore abad tiga, pilih zolat tiga, teras sore sakar hazar ni sakar tangka. Tahu virus? Corona virus. Corona virus teras sore tiga besi, wal ni lagi kiri sana coba sini hawa pada pagi okno. Hai bre, di berapa kita tahu virus corona virus saja terkuro. Hah? Bangladesh virus. Bangladesh virus. India. Hai le, ane bade corona virus sai na wali lokal khapon kiri maha, tiba ha Bangladeshi bidesi virus ko kiri tabo, tiba ha imese, tiba ha tek watande, tiba ha ke bidesi na seta re, nei bai buzo ko tabo soja. Ab se tiba sa ro si chile dia ka se, jinda ba, pada ni meeting ka thani, wase to ko. Bani meeting ka thana ke lega number 1 ko mani ni ka plan ni basa sita serial number 1. Pada ke nani le thang ka ka khaya. Open wa nana ni rasa ti ma thanga bang si ko ba ka ke la nan mana ma thanga bang si ko ba ha pada ke ni ba me se nana rasa ti ma thanga bang si ni ko ba pada ke ni mana ma thanga bang si ko ba khai ko ba ikha jabo ti prasa ka ba ba sana ni jara to so ko so thaya ben corona virus ke so thina ba so wal la ne te o ti ba hawa hazar thimani o ti ba hawa hazar thimani abo corona virus se ko thana ko ya Bangladeshi virus, about the supreme virus, worldwide about cancer, kepada virus orang bale, begini lagi tu betul pada BDC hata, desh ki bachao, BDC hata, desh ki bachao, mereka hai itu mereka. Ambilale, di Brahmani borong sisaran je, saya corona virus macam apa sih kiri betul ni lawan si Bangladeshi virus, apa sih nampai apa tu kaya je. Bangladeshi virus semua tu kaya. Tiba hati wasa tiba sadin wasa mukti mana Bharat Borsh में 36 राज्य wasa wasa sadin Bharat Borsh में sadin राज्य sadin नागरिक sadin नागरिका प्रतिष्ठित होना है हमारे समय में से टिके हमने बोले और सारा बांग्लादेशी ऐसे नहीं कि मैं 70 साल बड़े मसल अपील करेंगे बड़े मसल रिक्वेस्ट करेंगे नंग खास यानी बुस यानी लूट डालर से नहीं कोई तो सालसे ऐसे मांगना बार मांगना जोरा तुम सरिया कर दे है के मुनाफ तुम्हारी ठन्ना है जोरा तुम सरिया कर दे पानी के कोप थाईलैंड स्लाइस है कि the history repeat itself इतिहास काउके क्षमा करे नाई इतिहास के बना क्षमा कराया तेरे से कितने थे दिए लाइव में तेरे से कितने थे दिखा के वो पिपराहादार बेईमान खगे पिपराहादार पिपराहाना ठगे गई पिपराहादार ठना ठगे गई और पिपराहावे कपड़ाई ते कथान तंगई माया ईश्वरनी ते पिपराहानी स्राय मंगाई थापला सगई माथांगाई बफानी सवानी के दे लो जोड़ी के बिबासा के कमांगी माथांगाई आगे Tipiak di sebelah kau tipiak di pasar dan sawasi, tipiak di pasar dan satu besar Bangladesh ini apa kemana bukti kanya di sawasi. Apa mira nanti kaisa kau kenal Ram Mandir bai Babri Masjid Supreme Court wala lema kenaka. Ram Mandir bai Babri Masjid Supreme Court wala lema ni. Sama sama sekali Ram Mandir. Sama sekali Ram Mandir. Apa sih Supreme Court berapa lagi? Kalau suntis Kristati Ram Babri Masjid Sinamani. Kalau suntis Kristati Babri Masjid Sinamani, boleh saya sedang kau Ram Mandir kalau mana Ram ni pokok kes lagi Supreme Court. Ya abang Supreme Court boleh mak praman saka, tapi boleh praman tonggrodi. Ram ni pokok ke praman sila tu bagaimana ya? Thom mereka pakai je tu ke praman tu kata. Ya Babri Masjid ni boleh monday tu boleh kita awak pokok tu. Jauh praman nak Babri Masjid ni.
Bom som Kristen ni orang babi mau dicuri sedang abu ni kamu baru Samaria. Abu kamu Samaria. Kalau Supreme Court kata ni orang senapra ni sini ceram mundi, ayah babi mundi. Senaya kau sakan mungkin ni orang musuh tu itu kan. Kau orang bersama orang senaya tu sini baru deh. Kau orang musuh kan namanya. Kaya babi mundi dia abu Ram mundi ni jaga na Ram mundi sunai dong na orang Ram mundi mak nai baru mundi cara pai kah hari pai di sana. Kamu sebetul tu. Kamu tiba kamu ni orang sasun kita. Tiba kamu syukur bahasa kita Bangladesh ni orang sasun kaya tu mani lama kuma tu pai Bangladesh ni pun kaya kaya salah. Ha? Tiada mana si khas orang te kapu. Orang mati terima si kumoti te kapu. Hai bela. Sini Rajbari ujian terpilih si dalam museum te kapu. Stable ground si sambil dia akan memuat te kapu. Foto terbaik stesen terbaik si wanzi ha senang itu mereka tu. Betul tu salah. Foto wanzi pun lama kuma para pun pong. Bagi pun kaya terbaik. Tahu? Oh di bahasa mana? Dia bahasa si saya tu sih. Oh di bahasa Bangladesh ha. Enggak sih tu kan? Bangladesh tak kerja. Hobi macam bahasa sih tu. Bangladesh tak cuma selesai di bahasa ni sih tak khabar sih tu. Kita orang sini selesai dah. Baru kata, baru sini dah mau di bahasa Bangladesh kasar. Misalkan raja mana sini sebut kamu usah kata. Raja ni sama dia ni deh kerja kau tu. Dia malah ada dia sama kaya ni share kaki lah share nak apa sih ni? Kaya nak apa dengan ni share? Perempuan kerja. Apa setang sangat patah kena ni kisah hapna dulu. Enak sini kes lagi kami patah kena Supreme Court. Dia Bangladesh satu tak sama sering kan sangat patah kena ni kisah sini. Kes kok sahaja nak coba semua kok sahaja. Misalnya Supreme Court sini ada berbeda. Malaysia sila tingkali. Ini sila Bangladesh anda sini. Ini bahawa India ni kes dia Bangladesh ni ada orang patah kena ni hal apa macam ni. Ada dua kes saya rasa ada orang mahamnya. Satu tak sama sini kes interview kerja ni itu lima kerja. Jadi jauh kerja komplek kerja. Apa yang tahu? Bangladesh ini dua orang pelajar mana jadi mana berpala dia baru niat itu orang apa itu kesayangan kan ni. Supreme Court sebenarnya Supreme Court Justice Maranai. Baik Maranai kan? Supreme Court ni thani lo agreement pe chukti khai pro Maharani Kanchan Prabhati bilai lot one betin chukti khai pro sija Bharat Sarkar eni lo je phalo teri khai mana ain teri khai mana khai mana ti prahani besar jodi gosi yanke ti prahani besar muthani lo jabardast ain chalu khlai maya hanai sija neta sunggo seya muthake Supreme Court le romana ya apne bhai orang ni je Bangladesh thane lo je ain ke moke saiman ka sante o aino narik mania apne bhai jara jara kuma jara ko tum lai ni de bro o mo papa ko na sa ju se pete sai ko na man ta raja sa si sa se kai ma ko ni o sa kata apne jara jara ko raja ko tum lai abang ka ko ya ta mo te kai sa ko ko hai Supreme Court Pasal ni sekarang masih Ramon ni nampai le bangun ke, kira boleh bangun ke. Supreme Court ni Bangladesh sisa semua Supreme Court Ramana je ramai asal ni pilih. Ramana je ramai ya, mau ya, masih mau ramai. Pasal ni Ramon ni sudah kaya macam Supreme Court ni kita Bangladesh ni semua mutu kaya Ramana je ramai ya, masih mau ramai. Tomang bayang ke, kita sebab kenapa deh? Tomang bayang ke Supreme Court bayang ke ni kaya. Biar kita berkaya, biar kita International Court of Justice Rashtra Sangathan si Dorbar ni khusus. Oh ya kita lagi aku. Jadi na antara kita macam Rashtra Sangathan ni Dorbar kita Bharat Sarkar sadaksina. Nangbar kita ni ya, tapi sekarang ni kita number kita sadin tiga kiri office di kita arah ke bisa sebagainya. Arah kaki bisa sebagainya. Apa namanya? Supreme Court orang semua kaya itu terkaham ko. Orang kaya international court jauh semua itu hak kiri mana ni sih kaya ko. Apa namanya kita tawaran ni. Dia kaya ni. Cuma Bharat ko senang ke. Salah Bharat ko sahaja di sini tentang tiga bali Bharat di sini tentang. Salah Bharat di jauh raja berasa tiga bali sadi nanti. Tinggi sadi Bharat ko sego. Semua ada di kerana ni tentang mungkin dia bos sego. Orang kaya ni naik. Buat besi terima kasih kangkele. Semua kasih kangkele. International court of kangkele. Antai kiri salia awan kan rumah coba. Hak ramah hak kiri na pina tunggu. Apa hai hak atau kiri na pina di situ apa itu tunggu. Apa bale? Ni nak siapa sani? Ni orang macam apa sani? Patah bina
Tolong yang sedang kalian kerja seperti ini. Ada yang tahu nanti. Apa yang kita tahu nanti? Apa yang mana? Ini orang di bahagian di bawah besar. Syakir syakir orang di bahagian sudah orang di bahagian kaisa si duty. Duty kaisa si. Di mana sen pan besarnya, tri besarnya. Kau kaisa si san. Syakir syakir orang sini. Oh hasil sasar mana? Bangladesh ini sendiri tolong Malaysia. Bangladesh ini sendiri support India. Oh kau kaisa syakir orang bahagian sendiri sekeplai naik. Tolong dia mungkin bertanya BJP ni pun menteri, Kongres ni pun menteri, CPM ni pun menteri, INPD, IPT, apa parti pada semua parti ni pun menteri tanya. Patang kita di dalam tatang ni, usahakan kita bolos dan Bangladesh number 1 besar bagi sendiri. Agent number besar bagi sendiri. 1 ada kelai, 2 ada kelai, 3 ada kelai sendiri. Mesti macam apa kita ni sobang kan di perasaan ni coba. Nanti CPM kan di perasaan kan dia patang kita nama matang kelai ada dah. Nanti perasaan kali BJP tongkai patang kita ni sobang kan nama khot saja ada dah. Kongres kali yang jadi patang kita ni sobang ni kami tongkai nama patang kita ni sobang ni bagaimana patang kita ni ada. Apa sebenarnya patang kita ni bagaimana? Parti nama patang ni sendiri kayu kan dia. Nanti sebenarnya dia agent sendiri. Saya sendiri. Patang kita ni miti patang ni mulai dengan sendiri. Nanti sebenarnya dalam kau sendiri. Bangladesh dalam number 1 ke GNP, number 2 ke Kongres, number 3 ke BJP. Ada ni nak ada yang sini BJP ke alliance ni ke sini IPT, Kongres ke alliance ni ke INPD. Ini orang tu kau syakar kali nak kerja. Apa nak? INPD, IPT kali kalau kau pada bagus sama kali yang kali baru kecuali di kau kerja. Jadi kali ni kau kali yang sisi baru Bangladesh agent Bangladesh falan. Dia betul ni dia pada. Dia betul ni dia nak pada cuma parti ni kau kerja ada pada. Then number agent ni sendiri. Oh agent ni sendiri Australia. Tapi sini sebab sini itu ini sebab ini sebab ni anjak kalau paksa kita mabasa ni. Dia ni kau yang berah dia ni agent number pada anjak besar bahasa tu. Ambil ni sebab mana ni? Ambil ni sebab paksa ni kita. Sini tahu sama orang pasal sini. Sebab tahu sini itu di Bahawat, di Basara. Ya isa ni jenis kami 70% kabar mana orang. 70% Bangladesh ni susun kerja mana orang. Kalau biasa, oh hasil sasum kerajaan ni dari sebab bahasa itu orang. Oh sebab kerajaan yang 100% garanti. Oh kerajaan ni sahaja ni ane job ni. Kapserma, kapam terma, mukhang kesan kerja dewasa pal baksa kerja. Kemana kap rumah kerja kerajaan ni sahaja kerajaan sahaja langsung nabagai. Jadi jadi kapam di kerajaan baksa di. Selsi mana ya di bawah energi macam apa balik masuk ke energi declare ni hari presis dari Februari mulai Rashtra Sanggatan di bawah ni bagai orang di sana ni bagai sini bersama tu bersama bersama tunggu salah tripra not balik nukum kau pasal masalah di bawah di berasani satu pasal Bangladesh sasung kami ada senti mana lihat ada sasung kami dia siapa sahaja sengaja justice sebenarnya sen bisa sengaja teman bisa koilah bisa beri persisten zapa koilah teman bisa beri persisten zapa ada mana ini sekarang tansa ke jodoh masalah ini jodoh orang tansa ke sini orang lebih banyak kepada disapinai orang Surat Tripurani, Korbungia, Sara Tripura, Sara Northeast, Sara National, International, Zorotik, TPF, Koran Sobogi Kamil. Apa macam orang ni pasal ini orang ni sapung gapai mayai, anak mayai, mana lagi mayai, orang ni sama orang kiri gigi gap pada bagai ni orang salsa orang ni, apa tu makan dia. Apa bagai tadi, kaya bo, sekarang pasal, pal kita sarai pinai, pal ni kerang baik, sekarang sedang panau. Pan belai pinai, keplai satu gunai bagai shopping ko jara tesiri korang masuk gunai international jara tesiri korang masuk gunai. Oh korang dakri semua keplai kena. Apa bagai tadi bal baksa ke sudah naik pinai ni. Oh payhat ni pandana semua thak lagi. Jatuh masa ni. Oh ha sabri ha. Oh hari ni mutamo. Bahasa Tibralen bukan ke edisilen lupa busi situasi. Tibraha, Tibralen, Tibrarajo. Sen namanya edisi mesini, non edisi mesini. Awal mesini, pantai mesini. Salah Tibrarajo na Tibraha ke Tibralen. Tibralen ke sini ha. Apa contoh kurang pasal ni? Tibraha, 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 sini
Sini ha. We want justice. We want justice. Keep alin. Illegally migrants. Bangladeshi. We oppose. NRC. Tripura में NRC. जो तरह हम बैठी खुलम बैठा